ассалому алайкум хонандагони азиз. дарси навбати мо аз фанни забони моддавӣ барои хонандагони синфи якум. мавзӯи имрӯзаи мо иҷрои машқҳои 148-152. давоми мавзӯи калимаҳои ифодакунандаи ҳаракати предметҳо. мустаҳкамкунии дарси гузашта. аз таркиби ҷумлаҳо калимаҳои ифодакунандаи ҳаракати предметҳоро муайян кунед ва бо онҳо савол гузоред. биёед ҷумлаҳоро дар якҷоягӣ мехонем ва савол мегузорем. ронанда мошин меронад. чӣ кор мекунад? мошин меронад. ин калимаи меронад ифодакунандаи ҳаракати предмет мебошад. Ки ронанда ин номи предметро мефаҳмонад. дӯзанда либос медӯзад. Ки дӯзанда чӣ кор мекунад? либос медӯзад. офарин. ҳофиз суруд месарояд. Ки бале ҳофиз чӣ кор мекунад? суруд месарояд. шоир шеър менависад. Ки шоир чӣ кор мекунад? шеър менависад. офарин хонандагони азиз. яъне калимаҳое ки бо дигар ранг навишта шудааст, меронад, медӯзад, месарояд, менависад, инҳо калимаҳои ифодакунандаи ҳаракати предмет мебошанд. машқи 148. аз ҳиҷоҳо калимаҳои ифодакунандаи ҳаракати предмет тартиб диҳед ва савол гузоред. аз ҳиҷоҳои зерин калимаҳое тартиб медиҳем ки ҳаракати предметро мефаҳмонанд. бале мехонад. савол мегузорем. чӣ кор мекунад? мехонад. бале. офарин. мехоҳад. савол мегузорем бо ин калима. чӣ кор мекунад? мехоҳад. офарин. мехорад. савол мегузорем. чӣ кор мекунад? мехорад. офарин хонандагони азиз. мехобад. чӣ кор мекунад? мехобад. дуруст хонандагони азиз. калимаи мехобад аз чанд ҳиҷо иборат аст? бале калимаи мехобад аз 3 ҳиҷо иборат аст. офарин. машқи 149. матнро хонед ба кадом савол ҷавоб шудани калимаҳои ифодакунандаи ҳаракату амалҳоро гӯед. арғунчак. биёед матнро дар якҷоягӣ мехонем. наврӯз оғози фасли баҳор, айёми кишту кор аст. наврӯзро бо шодию нишод пешвоз мегиранд. ҳар нав бозиҳо ташкил мекунанд. дар рӯзҳои иди наврӯз калонсолон барои духтарон дар шохҳои дарахтон арғунчак мебанданд. кадоме аз калимаҳо калимаҳои ифодакунандаи ҳаракату амалҳоро ифода карда истодааст? офарин хонандагони азиз. калимаҳое ки
با رنگی سیاه نوشته شده است. با اینها سوال میگذاریم. پیشواز میگویند. بله، چیکار میکنند؟ پیشواز میگویند. تشکیل میکنند است. آفرین. چیکار میکنند؟ تشکیل میکنند. با کلمه میبندند. سوال میگذاریم. آفرین. چیکار میکنند؟ میبندند. مشق 150. کدام از آنها تیز و آهسته حرکت میکنند؟ حرکت‌هایشان را با جای نقطه گذارید. آهو تیز حرکت میکند. آفرین. خیس باشد. آهسته. کژدم تیز حرکت میکند. سنگپوش باشد. آهسته. آفرین خوانندگان. جوان تیز حرکت میکند. کهنسال آهسته. ماهی تیز حرکت میکند. غواص یعنی شناور آهسته حرکت میکند. خوانندگان عزیز، کلمه های زیرین رو با دفتر درسیتان خوشخط نویسید. مشق 151. شعر را روان و بزرگ خوانید. با کدام سوال جواب شدنی کلمه های افاده کننده حرکت پردمت رو گویید. شعری ترنه. ترنه قطار می آید. ارغمچینوار می آید. وقتی بهار می آید. موسم کار می آید. در موسم بهاران در دامن کهساران بسیار بالا می پرد. غزل سرا می پرد. ترنه قطار ارغمچین بالا خانه‌دار ارغمچین. خوانندگان عزیز، اکنون با من گویید چی؟ کدام از کلمه های افاده کننده حرکتی پردمت می باشند؟ بله خوانندگان عزیز، کلمه های می آید و می پرد حرکتی پردمت رو افاده می کنند. با اینها سوال میگذاریم. می آید. چی کار می کند؟ می آید. آفرین خوانندگان عزیز. چی کار می کند؟ می پرد. بله خوانندگان عزیز، آفرین با شما. وظیفه خانگی مشق 152. کلمه های افاده کننده حرکت پردمت ها را نویسید و سوال هایشان را معین کنید.